कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई शुरू हुई। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला पेश हुआ तो अबूल बख्तरी ने यह राय दी कि उनको किसी कोठरी में बंद करके उनके हाथ पांव बांध दो और एक सुराख से खाना पानी उनको दे दिया करो। शेख नज्द ने कहा, यह राय अच्छी नहीं है। खुदा की कसम, अगर तुम लोगों ने उनको किसी मकान में कैद कर दिया तो यकीनन उनके जानिसार असहाब को इसकी खबर लग जाएगी और वो अपनी जान पर खेलकर उनको कैद से छुड़ा लेंगे। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। कोई कहता इन्हें कैद कर दो, तो कोई कहता इन्हें शहर बदर कर दो। मगर हर राय पर वो बूढ़ा नजदी अपनी गर्दन हिला देता, जैसे वो किसी बहुत ही भयानक फैसले का मुंतजिर हो। आखिरकार अबू जहल बोला कि साहिबो, मेरे जहन में एक राय है जो अब तक किसी को न सूझी। ये सुनकर सबके कान खड़े हो गए और सबने बड़े इश्तियाक के साथ पूछा कि कहिए वो क्या है। तो अबू जहल ने कहा कि मेरी राय यह है कि हर कबीले का एक एक मशहूर बहादुर तलवार लेकर उठ खड़ा हो और सब यकबारगी हमला करके मोहम्मद को कत्ल कर डाले। अबू जहल की यह खूनी तजवीज सुनकर शेख नजदी मारे खुशी के उछल पड़ा और कहा कि बेशक ये तदबीर बिल्कुल दुरुस्त है, इसके सिवा और कोई तजवीज काबिल कबूल नहीं हो सकती। चुनांचे तमाम शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने इत्तफाक राय से इस तजवीज को पास कर दिया और मजलिस शोरा बर्खास्त की गई और हर शख्स ये खौफनाक अज़्म लेकर अपने अपने घर चला गया। इंसानी मजलिस बर्खास्त हुई और हर शख्स अपने हाथ में तलवार लिए अपने दिल में कत्ल का खौफनाक इरादा छुपाए अंधेरों में गुम हो गया। वो समझ रहे थे कि उन्होंने बंद गली का मंसूबा बना लिया है। वो समझ रहे थे कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा, मगर वो भूल गए थे कि जब जमीन के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं तो आसमान का दरवाजा खुलता है। अर्श-ए इलाही से जिब्राइल अमीन वही लेकर उतरे और कायनात के सबसे सच्चे इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि मक्का की तारीकियों में क्या खिचड़ी पक रही है। चुनांचे अल्लाह ताला की वही नासिल हो गई। वाइदा यमकुरु बिकल लदीना कफरू लियुथबितूका औ यक्तुलूका औ युखरिजूका व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह ने सदियों के लिए ये नक्शा कुरान में महफूज कर दिया। ऐ महबूब, याद करो जब काफिर तुम्हारे खिलाफ चालें चल रहे थे। कोई कैद करना चाहता था, कोई जला वतन करना चाहता था और कोई शहीद करने का मंसूबा बना रहा था। वो अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर फरमा रहा था। बेशक अल्लाह की तदबीर सबसे बेहतर है। जब कुफ्फार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल पर इत्तफाक करके कॉन्फ्रेंस खत्म कर चुके और अपने अपने घरों को रवाना हो गए तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रब्बुल आलमीन का हुक्म लेकर नाजिल हो गए कि ए महबूब, आज रात को आप अपने बिस्तर पर ना सोएं और हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जाएं। ऐन दोपहर का वक्त था जब सूरज सवा नेज़े पर था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सबसे करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ लाए। ये वक्त मुलाकात का नहीं था। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु समझ गए कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, कमरा खाली कर दो, कुछ खास मशवरा करना है। कुर्बान जाएं सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की अक़ीदत पर। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ आपकी अहलिया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के सिवा कोई नहीं। आप बेफिक्र होकर इरशाद फरमाएं। जब ज़बान नबूवत से ये अल्फाज निकले कि अबू बकर, मुझे हिजरत की इजाज़त मिल गई है, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि रास्ता कितना कठिन है या दुश्मन कितने पीछे हैं, बल्कि तड़प कर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुझे भी हमराही का शरफ मिलेगा? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ में जवाब दिया तो तारीख गवाह है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु खुशी से रो पड़े। ये वो आंसू थे जो बरसों के इंतजार और इश्क सादिक का समर थे। इश्क की तैयारी देखिए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 4 महीने पहले ही से 2 औंटनियां बिबूल की नरम पत्तियां खिलाकर अच्छी तरह तैयार की थीं। उन्हें मालूम था कि वो घड़ी आने वाली है जब उनका सब कुछ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने का वक्त आएगा। अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ان میں سے ایک اونٹنی آپ قبول فرما لیں مگر قربان جائیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خودداری پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، میں اسے قبول تو کرتا ہوں مگر اس کی قیمت ادا کروں گا۔ عشق اور ادب کا عجب مقام تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو اپنا سب کچھ لٹا کر بھی خوش تھے، بادل ناخواستہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے جھک گئے۔ یہ ایک دوست کا دوسرے دوست کو تحفہ نہیں تھا بلکہ ایک عظیم سفر کا وہ آغاز تھا جس میں ہر چیز اللہ کی راہ میں خالص ہونی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن اریقط کو، جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا مگر راستوں کا ماہر تھا، بطور راہبر اجرت پر لیا۔ اونٹنیاں اس کے حوالے کر دی گئیں اور اسے حکم ملا 3 راتوں کے بعد غار ثور کے دہانے پر ملنا۔ یہ وہ خاموش انتظام تھا جو دشمن کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ دوسری طرف مکہ کی وہ خونی رات آ پہنچی۔ دارالندو کے فیصلے کے مطابق ہر قبیلے کا ایک ایک ننگی تلوار لیے کاشان نبوت کو گھیرے کھڑا تھا۔ وہ انتظار میں تھے کہ کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں اور وہ ایک ساتھ حملہ کر کے نعوذ باللہ چراغ مصطفیٰ کو قتل کر دیں۔ جو لوگ باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، وہی لوگ اپنی قیمتی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رکھتے تھے، کیونکہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صادق اور امین کوئی نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اے علی، میری یہ سبز چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، گھبرانا نہیں، یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اور سنو، جب میں نکل جاؤں تو ان لوگوں کی یہ امانتیں ایک ایک کر کے ان کے مالکوں کو لوٹا دینا اور پھر مدینہ آ جانا۔ یہ مکہ کی تاریخ کی سب سے بھیانک رات تھی۔ 100 تلواریں ایک ہی نشانے پر تھیں اور موت کا سایہ دیواروں پر رقص کر رہا تھا۔ انسانی عقل کہتی تھی کہ آج اس گھر سے کوئی زندہ نہیں بچے گا، مگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ باہر کھڑے درندے لہو کے پیاسے ہیں، لیکن جیسے ہی زبان نبوت سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ علی، یہ امانتیں لوٹا کر مدینہ چلے آنا، تو علی رضی اللہ عنہ کا دل یقین کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں موت کا خوف بھی سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کا کہہ دیا ہے تو اب کائنات کی کوئی تلوار میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ یہ امانتوں کی واپسی کی ذمہ داری دراصل زندگی کی ضمانت تھی۔ دنیا کی نظر میں وہ بستر آج کانٹوں کا بچھونا تھا جہاں کسی بھی لمحے تلواروں کے وار ہونے والے تھے، مگر علی رضی اللہ عنہ کے لیے وہ پھولوں کی سیج بن گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس رات جتنی میٹھی اور بے فکر نیند علی رضی اللہ عنہ کو آئی، اتنی تو شاید اپنی زندگی کی عام راتوں میں بھی نہ آئی ہوگی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، کائنات کا ذرہ ذرہ سہم چکا تھا، کیونکہ دشمنوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، مگر ادھر عالم یہ تھا کہ سلطان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ ایک مٹھی خاک اپنے دستے مبارک میں لی۔ سورہ یاسین کی وہ طاقتور آیات جن کے بارے میں رب نے فرمایا کہ ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیواریں کھڑی کر دیں اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہی کلام الہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ان خون خوار دشمنوں کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے ان کے درمیان سے ایسے گزر گئے جیسے کوئی بادلوں کے درمیان سے گزر جائے۔ کافروں نے بوکھلاہٹ میں اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو ان کی انگلیاں خاک سے بھر گئیں۔ وہ مٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سروں پر ڈالی تھی، وہ ان کی ذلت اور رسوائی کی مہر بن چکی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ سے نکل کر مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ اسی مقام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آن پہنچے۔ مکہ کی پہاڑیاں نوکدار پتھروں اور خاردار جھاڑیوں سے بھری ہوئی تھیں۔
जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि उनके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाजुक कदम इन पथरीले रास्तों से ज़ख्मी हो रहे हैं, तो उनके इश्क़ सादिक़ ने यह गवारा न किया। तारीख़ ने वो मंज़र देखा कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कायनात के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर सवार कर लिया। वो उन नोकदार पत्थरों पर खुद चल रहे थे। कांटे उनके कदमों को लहूलुहान कर रहे थे, मगर उनके दिल को सुकून था कि उनके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से हैं। वो निशाने कदम मिटाते हुए, दुश्मनों की नज़रों से बचते हुए, पहाड़ों को रोंदते हुए गारे सौर की तरफ बढ़ने लगे। गारे सौर के दहाने पर पहुंचकर रफ़ीक़ सफ़र हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो किया जो तारीख़ में सुनहरी हुरूफ से लिखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर ठहराया और ख़ुद अंधेरे गार में उतर गए। अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर गार के हर सुराख को बंद किया ताकि कोई मूज़ी जानवर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ ना पहुंचा सके। जब गार महफूज हो गया तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। थकन से चोर, पाए मुबारक ज़ख्मी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वफ़ादार साथी की गोद में सर रखा और सो गए। वो गार जो तंगी और अंधेरे का नाम था, आज वहाँ कायनात का सबसे कीमती नूर आराम फरमा रहा था। अचानक एक सुराख से, जिसे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी एड़ी से बंद किया था, एक जहरीले सांप ने बार बार डिसना शुरू किया, जिसमें जहर उतर रहा था। हड्डियों में दर्द की लहरें उठ रही थी, मगर हज़रत सिद्दीक़ जानिसार ने इस ख्याल से पाँव नहीं हटाया कि रहमत आलम के ख्वाब राहत में खलल न पड़ जाए। मगर दर्द की शिद्दत से यार गार के आंसुओं की धार के चंद कतरात सुरूर कायनात के रुखसार पर निसार हो गए, जिससे रहमत आलम बेदार हो गए और अपने यार गार को रोता देखकर बेकरार हो गए। पूछा, अबू बकर क्या हुआ? अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे सांप ने काट लिया है। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जख्म पर अपना लुआब दहन लगा दिया, जिससे फौरन ही सारा दर्द जाता रहा। हुजूर अक़दस 3 रात इस गार में रौनक अफरोज रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जवान फर्जंद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोज़ाना रात को गार के मुंह पर सोते और सुबह सवेरे ही मक्का चले जाते और पता लगाते कि कुरैश क्या तदबीरें कर रहे हैं। जो कुछ खबर मिलती, शाम को आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज कर देते। गारे थौर के इन 3 दिनों में जहां मौजज़ात का पहरा था, वहीं इंसानी तदबीर और हिकमत अमली की भी इंतहा थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के जवान फर्जंद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु इस मिशन के सबसे अहम इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। वो दिन भर मक्का की गलियों में कुरैश के सरदारों के दरमियान घूमते, उनकी चालें सुनते और रात के अंधेरे में मीलों का सफ़र तय करके गारे थौर पहुंच जाते। वो रात भर गार के दहाने पर पहरा देते और जैसे ही सुबह का उजाला होने लगता, वो खामोशी से मक्का लूट जाते। वो इस कदर एहतियात बरतते कि कुरैश को शक तक न होता कि ये नौजवान रात भर कहाँ गायब रहा। शाम को जब वो दोबारा गार में हाजिर होते तो मक्का की एक एक खबर, कुरैश की हर नई साजिश और इनाम के ऐलान की तफसीलात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश गुजार कर देते। दूसरी तरफ सूरज की पहली किरण के साथ ही मक्का के सरदारों ने सोचा कि उनका नापाक मंसूबा कामयाब हो चुका है। वो खूनखार दरिंदों की तरह घर में दाखिल हुए, मगर जैसे ही बिस्तर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हरी चादर हटी, उनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, बल्कि शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पुरसुकून चेहरे के साथ मौजूद थे। जालिमों ने गुस्से और बौखलाहट में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछ-कुछ की। थोड़ी देर कैद रखा, मगर जब वहाँ से कुछ हासिल ना हुआ तो उन्हें छोड़कर पूरे मक्का में दीवानावार दौड़ने लगे। उनके लिए ये महज एक नाकामी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी जिल्लत थी। अबू जहल ने ऐलान कर दिया था, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिए, जिंदा या मुर्दा। मक्का के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। गिरदो नवा की तमाम वादियों को छान मारा गया। कुरैश के बेहतरीन खोजी जमीन पर पड़े कदमों के निशानात का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और फिर वो लम्हा आ गया जब दिलों की धड़कनें रुक गईं। ढूंढते ढूंढते वो जालिम गारे सौर के बिल्कुल दहाने पर पहुंच गए। गार के अंदर से उन दुश्मनों के पांव नजर आ रहे थे, उनकी गुफ्तगू सुनाई दे रही थी।
کیا ہوگا جب ابو جہل غار کے منہ پر کھڑا اندر جھانکنے کی کوشش کرے گا؟ وہ کون سی کمزور سی دیوار تھی جس نے دشمن کے طاقتور قدم روک لیے؟ ویورز، اگلی قسط میں دیکھیں ایمان اور معجزوں کا وہ ٹکراؤ جس نے تاریخ بدل دی۔ جب دشمن غار کے دہانے پر پہنچے تو مکڑی کے ایک جالے نے مکہ کے غرور کو خاک میں کیسے ملایا، اور وہ تاریخی جملہ جس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تڑپتے دل کو سکون دے دیا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ سیریز پسند آ رہی ہے تو یاد رکھیں کہ ایسی ویڈیوز بنانے میں بہت محنت اور اخراجات شامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو اس QR کوڈ کے ذریعے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کی چھوٹی سی مدد ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دیکھنا نہ بھولیں اگلا ایپیسوڈ، اور کامنٹ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے ایک جملہ ضرور لکھیں۔ ایپیسوڈ 10 کا انتظار کریں۔